द्वितीय राजावली अध्याय 9। अनंतर इलिशा भविष्यत वक्तागणर पुत्र मानक मध्यरु जनकु डाकी कहिले, तुम्भ कटी बांध ओ एही तैल शिशी हस्तरे नहीं रामत गिलियत को जाओ। पुणी तुम्भे सेठारे उपस्थित हेले निमसिंकर पौत्र जिहोशाफाटकर पुत्र जेहुंकर अन्वेषण कर ओ भितर को जाई ताहांकर भ्रातृगण मध्यरु तांकु उठाई एक भितर कोठरी की नहीं जाओ। पुणी तैल शिशी नहीं तांको मस्तकरे ढाली कुह, सदाप्रभु एही कथा कहती, आम्भे तुम्भकु इस्राएल उपरे राजाभिषिक्त कलु। तहु तुम्भे द्वार फिटाई पलाई जाओ ओ विलंब न कर। तहिरे से जुबा अर्थात सही जुबा भविष्यत वक्ता रामत गिलियत को गले। आउ से उपस्थित हेबा बेले देख सेनापति माने बसी अछंती। तहिरे से कहिले, हे सेनापति, तुम्भठारे मोहर एक कार्य अछि। तहु जेहू कहिले, आंभ समस्तଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାଠାରେ? तहिरे से कहिले, हे सेनापति, तुम्भठारे। एथिरे से उठी गृह भितरକୁ गले। तहु भविष्यत वक्ता तांकर मस्तकरे तैल ढाली तांकु कहिले, सदाप्रभु इस्राएल परमेश्वर एही कथा कहती, आम्भे तुम्भकु सदाप्रभुଙ୍କ लोक अर्थात इस्राएल उपरे राजाभिषिक्त कलु। पुणी आम्भे जेपरी इसेबल हस्तरु आंभ दास भविष्यत वक्तागणर रक्तर ओ सदाप्रभुଙ୍କ दास समूहर रक्तर परिशोध नेबु। एथिपाई तुम्भे आपणा प्रभु आहाबर वंश को आघात करिब, कारण आहाबर समुदाय वंश विनष्ट हेबे ओ आम्भे इस्राएल मध्यरे आहाब संपर्कीय प्रत्येक पुत संतान को ओ बध की मुक्त लोक को उच्छिन्न करिबा। आउ आम्भे आहाब वंश को नबाटर पुत्र जारबियामर वंश तुल्य ओ अहियर पुत्र बासार वंश तुल्य करिबा। पुणी कुकुर माने इसेबल को जिस्रेल भूमि रे खाइबे ओ ताहाकु कबर देवा पई केही नथिबे। तो भविष्यत वक्ता द्वार फिटाई पलाई गले। तहिरे जेहू बाहर होई आपणा प्रभुर दास मानक निकट को आसंते जणे तांकु पचारला, सबु मंगल तो? से बातुळटी काहेकि तुम्भ कतिकी आसीथिला? तहिरे से सेमानकु कहिले, से लोककु ओ ताहार कथा कोन तुमे माने तो जाण। एथिरे सेमाने कहिले, ए मिछ, एबे आम्भमानकु कुह। तहु से कहिले, से मते एपरी एपरी कहिला, सदाप्रभु एही कथा कहती, आम्भे तुम्भकु इस्राएल उपरे राजाभिषिक्त कलु। तहु सेमाने प्रत्येके शीघ्र आपणा आपणा वस्त्र नहीं सोपान उपरे जेहुंकर तळे रखिले ओ तुरी बजाई कहिले, जेहू राजा हेले। एथिरे निमसिंकर पौत्र जिहोशाफाटकर पुत्र जेहू जोरामक विरुद्धरे चक्रांत कले। से समय जोराम ओ समस्त इस्राएल अरामर राजा हसाएल ठारू रामत गिलियद रक्षा करुथिले। मात्र जोराम राजा अरामर राजा हसाएल संगे युद्ध करिया बेले अरामीय लोक माने तांकु जेउ क्षतविक्षत करिथिले, तहिरु से सुस्थ हेबा निमंते जिस्रेल को फेरी जाइथिले। पुणी जेहू कहिले, जेबे ए तुममानक मत, तेबे जिस्रेल रे एहा जणाइबा पई काहारिकु नगरर बाहरकु पळाई जिबाकु न दियो। तहिरे जेहू रथरे चढ़ी जिस्रेल को गले, कारण से स्थान रे जोराम सज्जागत होइथिले। पुणी जिहुदार राजा अहस्य जोराम को देखियाकु आसिथिले। सेतेबेले प्रहरी जिस्रेल दुर्ग उपरे ठिया होइथिला। पुणी जेहू आसु आसु प्रहरी तांकर लोकदल को निरीक्षण करी कहिला, मु एक दल लोक देखुछि। तहिरे जोराम कहिले, जणे अश्वारोही की नेई सेमानकु भेटिया पई पठाओ ओ से पचारू कुशल की? तहिरे जणे अश्व चढ़ी तांकु भेटियाकु जाई कहिला, राजा पचारुछंती कुशल की? तहिरे जेहू कहिले, कुशल रे तुम्भर कोन अछि? तुम्हे मो पछकु जाओ। एथिरे प्रहरी जणाई कहिला, दूत सेमानक निकटकु गला, मात्र से फेरी आसु नाही। तहु से द्वितीय जनकु अश्वरे पठान्ते से सेमानक निकटकु जाई कहिला, राजा पचारुछंती कुशल की? पुणी जेहू उत्तर कले, कुशल रे तुम्भर कोन अछि? तुम्हे मो पछकु जाओ। एथिरे प्रहरी जणाई कहिला, से जणाई सेमानक निकटकु गला, आउ से फेरी आसु नाही। पुणी रथ चालन निम्सर पुत्र जेहूर चालन परी, कारण से अति प्रचंड बेगरे चलाए। तेबे जोराम कहिले, रथ प्रस्तुत कर। तहिरे सेमाने तांकर रथ प्रस्तुत कले। पुणी इस्राएल राजा जोराम ओ जिहुदार राजा अहस्य आपणा आपणा रथरे बाहरिले। आउ सेमाने जेहूंकु भेटियाकु जाई जिस्रेलियो नाबोतर भूमि रे तांकु देखिले। पुणी जोराम जेहूंकु देखन्ते तांकु पचारले, जेहू कुशल की? तहिरे से उत्तर कले, जे जाए तुम्भ माता इसेबल रो एते बेभिचार ओ मायावित्त अछि, से जाए की कुशल? एथिरे जोराम आपणा हस्त फेराई पळाइले ओ अहस्यंकु कहिले, हे अहस्य,
ଷଠଟା ହେଲା। ତହୁଁ ଯେହୁ ଆପଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଳରେ ଧନୁ ଟାଣି ଜୋରାମଙ୍କର ଦୁଇ ବାହୁ ମଧ୍ୟକୁ ମାରନ୍ତେ ତୀର ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଦେଇ ବାହାରିଗଲା। ତହିଁରେ ସେ ଆପଣା ରଥରେ ନଇଁ ପଡ଼ିଲେ। ତେବେ ଯେହୁ ଆପଣା ସେନାପତି ବିଦକରକୁ କହିଲେ, ତାହାକୁ ଉଠାଇ ନେଇ ଜିସ୍ରିଏଲୀୟ ନାବୋତର କ୍ଷେତ୍ରଭୂମିରେ ପକାଇ ଦିଅ, କାରଣ ମୁଁ ଓ ତୁମ୍ଭେ ଆରୋହଣ କରି ଏକତ୍ର ତାହାର ପିତା ଆହାବର ପଶ୍ଚାତଗମନ କରିବା ବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ କି ପ୍ରକାରେ ତାହା ଉପରେ ଏହି ଭାରୋକ୍ତି ଥୋଇଥିଲେ ଏହା ସ୍ମରଣ କର। ଯଥା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ନିଶ୍ଚୟ ଗତକାଲି ନାବୋତର ରକ୍ତ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ଦେଖିଲୁ, ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ଏହି ଭୂମିରେ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରତିଫଳ ଦେବା। ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉକ୍ତି। ଏହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉକ୍ତି ଅନୁସାରେ ତାହାକୁ ନେଇ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରଭୂମିରେ ପକାଇ ଦିଅ। ମାତ୍ର ଜିହୁଦାର ରାଜା ଅହସ୍ୟ ଏହା ଦେଖି ଉଦ୍ୟାନ ଗୃହର ପଥ ଦେଇ ପଳାଇଲେ। ତହିଁରେ ଯେହୁ ତାଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଯାଇ କହିଲେ, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ରଥରେ ଆଘାତ କର। ତହୁଁ ସେମାନେ ଜିବ୍ଲିୟମ୍ ନିକଟସ୍ଥ ଗୁର୍ ନାମକ ଉଠାଣି ନିକଟରେ ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ କଲେ, ଆଉ ସେ ମଗିଦୋକୁ ପଳାଇ ସେଠାରେ ମଲେ। ତହୁଁ ତାଙ୍କର ଦାସମାନେ ତାଙ୍କୁ ରଥରେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ନେଇଗଲେ ଓ ଦାଉଦ ନଗରରେ ତାଙ୍କର ପିତୃଲୋକଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କବରରେ ତାଙ୍କୁ କବର ଦେଲେ। ଆହାବଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜୋରାମଙ୍କର ଅଧିକାରର 11 ବର୍ଷରେ ଅହସ୍ୟ ଜିହୁଦା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ଯେହୁ ଜିସ୍ରିଏଲରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ ଇସେବଲ ତାହା ଶୁଣିଲା। ତହୁଁ ସେ ଆପଣା ଚକ୍ଷୁରେ ଅଞ୍ଜନ ଦେଇ ଓ ଆପଣା ମସ୍ତକ ଭୂଷିତ କରି ଝରକା ନିକଟରେ ବାହାରକୁ ଅନାଇଲା। ପୁଣି ଯେହୁ ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ବେଳେ ଇସେବଲ କହିଲା, ହେ ଆପଣା ପ୍ରଭୁର ହତ୍ୟାକାରୀ ସିମ୍ରି, କୁଶଳ କି? ଏଥିରେ ଯେହୁ ଝରକା ଆଡ଼େ ଆପଣା ମୁଖ ଉଠାଇ କହିଲେ, କିଏ ମୋ ପକ୍ଷରେ ଅଛି, କିଏ? ତହୁଁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ 2 ବା 3 ନପୁଂସକ ଅନାଇଲେ। ଏଥିରେ ସେ କହିଲେ, ତାକୁ ତଳକୁ ପକାଇ ଦିଅ। ତହୁଁ ସେମାନେ ତାକୁ ତଳକୁ ପକାଇଦେଲେ। ପୁଣି ତାହାର କିଛି ରକ୍ତ ପ୍ରାଚୀର ଓ ଅଶ୍ୱମାନଙ୍କ ଉପରେ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଲା ଓ ସେ ତାକୁ ପାଦ ତଳେ ଦଳିଲେ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ଯେହୁ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଭୋଜନପାନ କଲେ। ଆଉ ସେ କହିଲେ, ଏବେ ସେହି ଶାପଗ୍ରସ୍ତା ସ୍ତ୍ରୀର ବିଷୟ ବୁଝ ଓ ତାକୁ କବର ଦିଅ, କାରଣ ସେ ରାଜକନ୍ୟା। ଏଥିରେ ସେମାନେ ତାକୁ କବର ଦେବାକୁ ଗଲେ, ମାତ୍ର ତାହା ମୁଣ୍ଡର ଖପୁରି ଓ ପାଦ ଓ ହାତ ପାପୁଲି ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଏହେତୁ ସେମାନେ ଫେରିଆସି ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ତହିଁରେ ସେ କହିଲେ, ଏ ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ସେ ଆପଣା ଦାସ ତିସ୍ବିୟ ଏଲିୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା କହିଥିଲେ, ଯଥା ଜିସ୍ରିଏଲୀୟ ଭୂମିରେ କୁକୁରମାନେ ଇସେବେଲର ମାଂସ ଖାଇବେ, ଆଉ ଜିସ୍ରିଏଲୀୟ ଭୂମିରେ ଇସେବେଲର ଶବ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଖତ ପରି ହେବ। ତହିଁରେ ଏ ଇସେବେଲ ବୋଲି ଲୋକେ କହିବେ ନାହିଁ।